Alas 11:09 sa Udto, subay sa mga balita, gipiyaang nilungag sa magtiayong nag-away ang gilantaw nga hinungdan sa sunog sa Barangay 21C Piapi Boulevard, Davao City. Detalye nakaroon sa tulinya si Super John Ryan Calonia. Super John, pasok! Super Radio! Gilantaw karon sa Barangay Council sa Barangay 21C Davao City na ang gipiyaang nilungag sa magtiayong nag-away ang hinungdan sa natabong sunog sa Piapi Boulevard kagahapon sa hapon. Sa pagginabi sa GMA Super Radio Davao, kang Barangay 21-C Chairman Jonard Gabrilio na base silang nadawat kay impormasyon, nag-away matud pa ang maong magtiayon tungod sa giingong shabu. Hinungdan nga gipasagdan ang ilang nilungag nga gamit ang kahoy. Dugang sa pesal nga gilayong gikustudya sa police station na magtiayon human sa insidente apan gibuhian human walay ebidensya nga nagpamatuod nga ilahang nga gituyo ang pagsunog. Sa karon ginatun-an og gikitakdang hisgutan sa barangay ang pagpasaka og kaso batok sa nasangpit nga magtiayon. Ang hinungdan ni magtiayon nga nag-away nga kinilaging gumikan na ning shabu. So nag-away sila, nagluto, naglunga gamit ang kahoy. So dito pag-away nila, pasagdan nila. Ang tipik sa pahayag si Barangay 21-C Chairman Jonard Gabrilio atul sa pagginabi sa GMA Super Radio Davao. Ako si Super John Ryan Calonia lang sa GMA Super Radio Davao. Totoo.